नमस्कार बंधुरा आज मंगलवार आसुन देखे नी आज के दुपुरेर खाबार बा लांच थालीते की मेनू आछे। कयेकदिन धरेई आमार लांच थाली एबं टिफिन बक्सेर आइडियाते आपनारा एतो भालोबासा दिच्छेन सेई जोन्नो असंख्य धन्यवाद जानिये आजके भिडियो शुरू करछि। प्रथमेई बाटी चापा गरम गरम भातेर संगे राखलाम ढेঁড়স सेদ্ধ। विश्वास करुन एई ढेঁড়স सेদ্ধ आमार खूब पछंदेर, पेटटा किछुटा हलेও ठांडा हय। एरपर पाते राखलाम नारकेल दिये चाल कुमड़ो। एई रान्नाटा आमी शोशुर बाड़ीते एसे शिखेछि। प्रथम जेदिन এই পদটা শাশুড়ি মা আমায় রান্না করে দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই এই পদটার প্রেমে পড়ে গেছিলাম। এরপর রাখলাম মাছের হালকা পাতলা সর্ষে দিয়ে ঝোল। মাছ ভেজে নিয়ে সর্ষে জিরে কাঁচা লঙ্কা শিলে বেটে মাছের এই ঝোল আমার বাড়ির প্রত্যেকের ভীষণই পছন্দের। সবশেষে রাখলাম 1 গ্লাস জল। এবার দেখুন তো আজকের লাঞ্চ থালি আপনাদের পছন্দ হয় কিনা। ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন ছোট্ট একটা কমেন্ট করে, আর লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।